الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمائه ونشكره على آلائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الأرض ذلولا لنمشي في مناكبها ونأكل من رزقه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، حثنا على العمل وأن نأكل بما عملت أيدينا، وأن لا نتكل على الآخرين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات من المسلمين والمسلمات، أتحدث إليكم اليوم عن التسول، وهو التجول في الطرقات والجلوس على أبواب المساجد لسؤال الناس. وذلك أني شاهدت مقطع فيديو تظهر فيها شرطة لا بال وهي تؤدب بعض المتسولين. فيا ترى ما حكم التسول في الإسلام؟ هل يجوز للإنسان أن يترك نفسه هكذا ويتسول ويسأل الآخرين؟ عباد الله، إن التسول في الإسلام مذموم ومكروه ومحرم، فقد وردت نصوص كثيرة عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تذم التسول. منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف لم يبارك له فيه، وكان كمن يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزحة لحم. فهذه نصوص تدل على أن التسول مذموم وممقوت في ديننا. يقول الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، يقول: إن التسول حرام لعدة أسباب أو لثلاثة أسباب. الأول أن المتسول يشتكي من الله، وكأنه يبين قصور نعمة الله فيه، يرى أن الله لم ينعم عليه، أن الله تركه، فبالتالي يذهب إلى الناس ليعينوه بدلا من الله عز وجل. وثانيا أن المتسول يذل نفسه ويخضعه للآخرين، وهذا مما لا يجوز. فالإنسان لا يذل نفسه إلا لله وحده. وثالثا أن المتسول في الحقيقة يؤذي من يسأله، فإن من يسأله إن لم يكن يحب أن يعطيه فإنه سيعطيه حياء منه أو رياء منه، وإن امتنع
شعر بشيء من اللوم في نفسه. فلذا يرى الغزالي بأن التسول محرم في ديننا. عباد الله، إذا كان الأمر كذلك فكيف نستطيع أن نعاون حكومتنا في محاربة التسول في مدننا وفي بلادنا؟ وهذه من الأمور التي يجب أن نقوم بها، أن نتعاون مع الحكومة لإصلاح بلادنا، وأن نحارب الفساد بمختلف أنواعه. وعليه فإن مما يمكن أن نقوم به لمساعدة الحكومة في محاربة هذا الفساد وهو التسول يمكن القيام ب5 أمور. الأول، أنني أدعو العلماء والدعاة وطلبة العلم أن يكثروا من الكلام عن التسول في خطبهم وفي محاضراتهم وفي مواعظهم، وأن يبينوا للناس حكم الشرع في هذا العمل، ويبينوا مساوئه دينا ودنيا. ثانيا، أدعو الأغنياء وأصحاب المال والأعمال أن يوجدوا وأن يخلقوا فرص عمل لشبابنا القادرين. فإذا وجد الشباب فرصا للعمل ومشاركة في الأعمال سيتخفف التسول بإذن الله عز وجل. ثالثا، أدعوكم جميعا إلى أن لا تعطوا للمتسولين شيئا. إذا رأيت شخصا كبيرا أو صغيرا يسألك وهو صحيح معافى وله قوة يمكن أن يعمل بها فلا تؤتيه شيئا، لأن إعطاءك إياهم هذه الأموال يعينهم على أن يبقوا في هذا الخلق الذميم. رابعا، أدعوكم إلى مساعدة أصحاب الحاجة. من لمستم فيه حاجة، بأن كان عاجزا عن العمل، بأن كان شيخا كبيرا أو امرأة عجوزا أو إنسانا مريدا أو ولدا يتيما وغير ذلك ممن لهم حاجة، فلكم أن تساعدوهم، فإن لهم حقا عليكم في المساعدة. خامسا وأخيرا، أدعو أصحاب المدارس والكتاتيب، كذلك المساجد التي يحيط بها المتسولون، أدعو هؤلاء إلى أن ينظموا أنفسهم وأن يرتبوا أعمالهم، فإنهم بفضل الله تعالى قادرون على تمويل طلابهم وعلى تمويل مساجدهم إذا كان هناك نظام محكم بإذن الله عز وجل. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. الحمد لله. إذا كيرا وينا كيرا سيا كيري لنا كيرا سمانري كيرا سمبيدي كيرا وينا ملابونان سفا جناندا يا وينا ملابونان سفا جيل سوادا يا وينا ملابونان سفا جيل غور لازادا. إذا بوفدا وينا بركة إذا سويهدا وينا إذا وابدا وينا دادمان كاسيت وينا يا ينتا لام تاركا ني وينا يي نام فا جيل بي ويندي ينتا نوي ساسنا تنغانغنا يا ويندي ينتا سوا فا جيلي يا وينا ملا سوبنيغا انانا تنغانغا كودو amana noma la sal do tudi kin chente ganga zugu on tumum bawrikla dar wikir me ngombo la rabah de mesi dam le man kaseto kitun susaba Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tay wonnam yamba ya wonnam tintuma tikot wonnam puso lati lgre ma yodo so la barakan kasabo kota nabiyama Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne zakram la sahabas la yansi la l'islam ni sub sunna wa bam logro pore sunna yib tienti ramba la banan tik bam tikre manare halana to onta dindo la dari wande fan logro pore amma bisum non montasi si l'islam rapla parba ade khutba kan na pore idaratum goma mandi cité o goma
ay garibna yur so e zuton bon fodin wat mi so non son bon den be le public ra mo bon fodon e raton go manyan zugo ti de nan go mo zugo sabab me ya ti ni video ti video point mi ka metia brigade la bala bam yo garibi sanda anan zogole labana karamba labele ko reformba ti raton ges mo sa l'islam point garibna bon sera abuda wana ya bum hon konsolbi be bum sen jidre hakik point et sanje l'islam woni gre point la l'islam a karam point et nayam ci garibi di bum sen jidre yugre so zuton bon hodon wat mi so no yam bon hode jemtia kon bon so jemtia kasam damba aya bum sen kisa aya bum sen yo zuriyo ko ton dina point range nabiyama hadis ram musu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabiyama goma men zag garibna agoma men zag bonsa agoma men zag nen hanam basamenga en yala men yuru bon ne bataba be nabiyama gompo nabiyama sayele sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tinen ning ho am pakka bonso ri nore wennam nam pakka tam de ri nore kisa soba wana mane fa bungu e nen sam basamenga pake bon so ri no ra toure ndi garibin de mana tuma faara menga yugudo bon hode wona menga nam pak kalam de ri no re ndi ka kis ko be wana mane fa di la gungu wonto tumile be yele me yasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahanna sahla sahaba ga yemri den sahaba ga ayurla hakim ibn hizam awa nabiyama nenge on bons nabiyama ti nabiyama nya kon kwa tale wa yibu so bale bonse ti nabiyama le bon kwa tale wa taba so biasa ti nabiyama kwa da nabiyama yela musaya ya fu hizab wa ya fu hakim bin hizab bangti ligida woto fo hon watimam kont fu wa bangti arze ka woto aya bumsi ya bon kiya ya bon nere le nidning sendera ta somba ne wennam baraka don ko asoba awa fasan sidi tul sum soba wa fiya bada wala doruran tarfo ti doruro yinga fo bon sto ko fo wenning la baraka ko fo la nidning son wan dera tabata tul sum ne apa dorura sobe inama basa mengi ya bon ho bala wennam na zeka baraka basa apa na pa nyundo abon so ko yi ni kanga so men abiligin tare ya wonen hindi la patikata la bangi tunugni son content ni so man yinuni sen de yara wala nabiya mu'min sahaba wa al kana la amal faji lan karma ha don fo san bo ligidi wala fo san dira ligidi te fo si de dorura soba fo ya tulu som soba yingla fo bon son nan dira tout wannan barakon ko fo la amasa ya basamenga sa garibin bala sa ya bon hazalo to ne bala afsan de ligida wona bana ni baraka ko yi ay wenna nan de ya ligida ti wenna muro ko yele yi ligida men ninga na so men ya wonne de han ditla patirde idar fa rita bel ay pele bit bada baraka be ne wa nyam pele zikanga la le ban yesa nu ning sen na ya kon kon wa yela wenna no yi nu ning sen na ndiya dan li long no kontba apa no ne ban ba de mengen de ya de han potul sum sopa nyampane yela sikanga li yawto bala nabiyama de be yela hadis bo yasa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ahwa anna sa'ala sa'd ibn abi waqas rena sa'd wa ampa kemi ti nabiyama to on kara alayhi salatu wassalam da sa'd mun ni nabiyama ati ba ga kirmde alaye kalon por ye patan de nan digi arzek faado sambe bi pul bala ye tara ligri wusuko laye san ki ye bi pul bala be nan digi faada le ne nan dika arzek ka pusuko faagi de man sara man wala wakfi le biya me ayo e pusuko ya wusuko te da ha wuto ye arzek ka hum pui zisa tabibu ina dika ye man sara le biya me akote ya wusuko be san yo ina pui zisa ta diki yemura man sara la ba yemura ne faare kirba la nabiya mu'miniga alayhi salatu wassalam adfo hannan luwe
n bas bũmb no faar rɩkdba tɩ b yõlg n dɩke tɩ bãmb n leb wara kãab n zãad b menga yẽ sõma n yɩɩd fo sẽn na n loog n basba tɩ b yaa tal sẽn yugr n bõosd nebã bãmb me sẽn na n sek b menga yẽ sõma n yɩɩd fo sẽn na n loog n faar zɛk n basba tɩ yõdg yɩ tal sẽn yugr n bõosd nebã na n yugr n bõosd nebã pa sõma wa a pa zog sõmo a pa lislaam tɩ ra zogde hadis nan tɩ baas naasẽ soaba bee ne nabiyaamã wilgame sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tɩ yamb pa bakde n bõosde hata sã wa na n tog sɛg wẽnnaam alkiom raare nen-bil pa na n bɩ ne laafɔ ye a na sɛg wẽnnaam ne kõba bad yẽ reega ne be ligd dãmba n tɩ tõe n tɩ tõnd nobd wa rẽnd alkiom raare b na n deega ne ba tɩɩda la basa a na wa yẽsa ne kõba nin pa bɩ a nengẽ wã pa sokra yĩnge bõn yĩnge a bõosga yĩnga dãn hadis kẽse ne taabã a wilgda tõnd mosã tɩ gariib n du bõosgo a pa dĩin tʋʋm ye a pa burkin tʋʋmd ye a yoo imamul ghazali yeela gaf pʋgẽ gaf sẽn boond ihya ulumuddin yẽ yeelame tɩ gariib n da yaa bũmb sẽn yaa haram lislaam dĩin pʋgẽ yẽ pa gom tɩ kisame t'a yaa yooko a yaa haram la yẽ goame bõe-yĩng la a yaa haram limaamã tika yɛla tãabo a yeelame tɩ pipi ned sẽn maan gariib n dum bõosdẽ yaa ned sẽn komde tɩ wẽnnaam pa zãad yẽnde yaa ned sẽn wilgd nebã ad wẽnnaam ning sẽn naan maame a basa maam n pa zãad maam ye n t'a poosd plẽnt kɔ tɩ wẽnd pa zãad yẽ sõma ye wẽnd pa get yẽnde bɩ yãmb ges maam mi tɩ ya zãnga tɛk-tɛk la ned sã wa get wẽnnaam n dat n poos plẽnt contre wẽnde tɩ wẽnnaam pa get yẽ yell ye haram le ben t'a yã wã sɩda yiib n soab tikri a wilgame tɩ ned sẽn bõosde yaa ned sẽn faaga meng n kõ a yem taase yẽ me pa sakd ye ad biisã wã na n faaga menga yaa wẽnde yentã la a faagda meng n kõ na n faaga meng wẽnnaam taoore n kos wẽnnaam hal n yãb n kose na n fo naf ad n bi daaga fo maan sẽn ning miskɩɩna daar fãn deegd koabga piinã sẽn na n sɩ la ad n bi valɛɛr yɩɩda woto dẽn ned sã n na n faaga meng ne bõosgo yaa wẽnde yentã la a faagda meng ne bõosgo tãab n tikri limaamã wilgame tɩ bõosgã a namsda ned ning fo sẽn bõosda menga bala gariib sã n taa n bõos ned yaa neda sã n pa rat n kõ a sã n pa kõa bũmb n zabda sũur wã bɩ ned n bõosa t'a pa kõ ye a sã n tɩ dãmb tɩ yẽ maana beedo a sã n na n kõme a pa kõt ne nonglem la yab raabe a kõ la paame menga kõtb ra zãngem ye yẽ me pa sõma wa bd fõ sã n yɩ sabab tɩ ned tʋm-tʋʋm ne maan tɩ yã ne yãmb zoɛɛga tɩ pa wẽ ning la a tʋm ye ka bũmb bɩ neer wa la limaamã tika pa yel kẽ seb tãabã mosã n wilg tɩ gariib n na la bõosgã a yaa bũmb sẽn yaa haram wãna maa ned fãa gilla segl sõma m nong taasmã biisi a sã n mikame tɩ yaa woto tõnd na n maana wãna n tõog n sõngr goos neerã t'a tõog n zab ne gariib n na goos neer reglga la loa rãmba reglga na-kẽnega n yisa polis rãmb tɩ yaa laballe tɩ bãmb n yõgd la b zʋgna la b maanda b sẽn maande la tõnd n keta mosã yaa bõe la tõnd tõe n tʋme n sõng goos neerã la d sõng laballã t'a tõog n nedg d zamaana n yiis rẽg-kãngã mam pʋr-pʋʋsda yɛla nu ninsba d sã n yãnes nebã wẽnd saka poord na n tõog n yãag goos neerã ay tɩ d zabe ne wala gariib n na la bõosga zamaana pʋgẽ yel-kãensã pipi yaa tɩ mam boonda bãngdbã la karen-biisã la waazo maandbã tɩ b wʋsg goamã gariib n de yel zugu b khʋtba rãmb pʋgẽ b maglis rãmba b karen-dotẽ zĩis kõbg toor-toore b gomda réseau sociaux rãmb b gome n wĩni gariib n da yaa bõe lislaoong yeelame tɩ bõe nabiyaamã yeelame tɩ bõe alayhi salatu wasalam tõnd bãngdbã b kõ bõe vẽenem gariib n da zugu a sakda n bɩ pa sakde be wẽng n bɩ pʋgẽ dĩin wa yẽ la zãman me bɩ wa yẽ rẽnd bãngdbã sã n gomda yelle n wʋsgdẽ la wilgd sẽn bɩ pʋgẽ a na n yɩ sõngd bedre n wʋʋga tɩ wẽnnaam sã n sake a yiib n soaba yaa tɩ mam boonda ra-kãpã la ligda rãmba la tõoga rãmba tɩ bãmb me yiki n sõng jeunessã la d yiki n tʋm tʋʋma tɩ jeunessã paam tʋʋm n tʋmne
fo ma han ta tõog n tõe n paas tʋʋm noyã atelier rãmba tõe n paas chã rãmba tɩ tõnd jeunesse a pa zĩis n tʋmdẽ fo sã n yaa ra-kaar n tõe n paam tɩ ne piiga ne pisi na n paam tʋʋm noor n tʋmdẽ wẽnd sã n sake n pa tar b tʋʋm n yugr n bõosd bõa bãmb la b na n kẽes tʋʋmã pʋgẽ inchallah azza wa jal tãab soaba mam boonda tõnda burkina bɛɛmba fãa gilli tɩ ned wo ned wa yaa bõosa wa fo taoor na n maan gariib n dʋʋ fala tɩ wa tɩ sɩ ra kõ baa fãa sãn pa wa n tɩ mikame tɩ yaa ned sẽn yaa bãada ned sẽn yaa tʋlsem soaba ned sẽn yaa dorʋʋra soaba naam a dorʋʋra wa yĩnga fo kõtaleme la amma rao taa yã sẽn bala n tar pãn-koom sõma n tar laafɩ tɩ yẽ bõosdame ra n kõ yãa ye bari yãmb sã n kõta yãmb kũunã sõngda la a tʋʋmã a sãn yugra sãmba tã rasm piig n pa tol n paam bãng wa kɩre a kõn bo tʋʋm zĩig n tʋme la sãn mi tɩ yuug zaal n paam da rɩɩb n dɩ a na n tʋmame tɩ bõe yẽ na n tõe n vɩ beoog n yuug n paam ko-bɩsɩya t'a tʋʋlg pa kaooge a na kaoog tʋʋlg tɩ bõe kẽngã da na wa zĩigẽ wa rẽnd nin-buiidã meng sã n fasame tɩ ned sẽn yaa ra-sãng n tar laafɩ la a basa meng n yugd n bõosd tɩ pa kõta tʋʋmda na n wʋgme inchallah yã pa ne zĩ-kãngã tɩ f na n tɩ paas naasẽ soaba yel-kãngã pʋgẽ yaa tɩ m ket n boond ne nin-buiidã fãa tɩ d sõng taaba la d teen taaba rẽnd neb sẽn be tõnd pʋsẽ tɩ ya wala nin-bãan dãmba nus pa tat n poorẽ dãmba neb sẽn yaa bãad rãmba neb sẽn yaa nin-kẽemse neb sẽn yaa pʋg-yãanse pagb sẽn yaa pʋg-kõpa kom sẽn yaa kɩɩbse bãmba rata teelgo karsam-dãmb sãna rata teelgo karen-biig sãn rata teelgo rẽnd sẽn dat b teelgã tɛɛlba bala yãmb sã n pelg pʋgẽ tɛɛlb yaa tɩ paam bũmb ning sẽn na n sɛkba garib n da na n wʋga bʋa tõnd sã n teenda taaba tɩ zaka yãkr sõma n kõte tɩ sãna rãmba maande tɩ ned fãa mi tõnd sẽn be saknka a zag ne zaag n ma tʋlsem soaba tɩ fo sõngda t'a paamda rɩt la la yẽ me paam n na n koglg burkindi garib n da na n wʋga bʋa la tõnd sã n bas n pa tar b tõog rãmb mosã tɩ pa karme la pa tar tõogo b na kẽ garib n la pʋgẽ n be rel zĩ-kãngã na n tɩ baas n nung soab mosã yaa tɩ d boonda neb ninsb sẽn tara b karen-buto wala karen-bʋgdã hata mar rasrãmb sãnda la wala misa ninsba garibsã sẽn karg n gũbg tɩ yaa bõosgã d boond misa kãense tao dãmba la d boond karen-bʋgda rãmba tɩ b yik n maneg yõgeneg b tʋʋma tɩ karengã sã n yõgeneg sõma tɩ karen-biisã yaooda tɩ teel taab bɛɛ a yɛla na n manegame wa la yĩnnaamã sã n na n bas woto bala tɩ lislaoongã meng image lebg wa rẽgd woto lebg yooko a pa waoogo tõnd abadan tɩ rata ne karen-bʋgda rãmb neb nins n bas kõm tɩ b yugd n bõosdẽ wã la misa nins me sẽn base tɩ bõosdbã karg n gũbgbã b sõm dɩka wẽn-zoɛɛgd b tʋʋmdã la bik n yõgenege tɩ yõgenegã sã n yɩ sõma a wẽnnaam ne tõoga la a yɩɩdlmã b na n paama yĩib zĩiga wẽna kõd fãa gil kɛp yĩib zĩiga wẽna reegd tʋʋm sõmsãn la yaafd zunub rãmba la a zẽk daraja la manegd zamaan n kõdo بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكم العظيمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Toutes les louanges et les remerciements sont à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous lui demandons pardon et l'aide. Nous demandons la protection auprès d'Allah contre les mal de nos âmes et contre les mal de nos mauvaises actions. Je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu en dehors d'Allah digne d'être adoré qu'Allah seul, unique sans associé. Je témoigne également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager et le serviteur d'Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sa famille, ses compagnons, et ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour dernier. Après tout cela,
chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la mendicité. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans une vidéo la brigade Laval réformer certains mendiants et certains qui se promènent dans la ville de Ouagadougou de demander aux autres. Alors, en islam, quelle est la position, quelle est l'attitude de l'islam sur la mendicité? Est-ce que c'est autorisé ou bien c'est interdit? Certainement, en islam, la mendicité est une chose interdite. C'est un comportement détestable. C'est une chose que l'islam n'aime pas. L'islam a interdit ça. Nous trouvons dans les narrations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de textes où le prophète alayhi salatu wa sallam nous montre que la mendicité n'est pas bonne. C'est une mauvaise caractère. C'est un mauvais comportement dont un musulman doit s'éloigner. Parmi lesquels le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. Ce qui a pour sens, celui qui ouvre une porte pour la mendicité, Allah ouvrira contre lui une porte de la pauvreté. Donc celui qui ouvre une porte pour faire la mendicité, pour se laisser comme ça, misérable, demander aux autres, pour se humilier avant les autres, c'est Allah même qui va ouvrir pour lui une porte de la pauvreté. Donc ça montre que c'est une chose mauvaise. C'est un caractère qu'un musulman doit écarter. Le prophète dit aussi, alayhi salatu, dans un hadith qu'il a adressé envers un compagnon qui s'appelle Hakim ibn Hizam. Hakim dit qu'un jour, il est passé chez le prophète alayhi salatu wassalam en lui demandant quelque chose dont le prophète lui a donné. Il est revenu deuxième fois demander. Le prophète l'a donné. Il est revenu troisième fois pour demander. Donc, dans la troisième fois, le prophète lui a donné. Et profiter de lui ordonner et de lui recommander. Donc, il a dit, cet argent-là, c'est une chose verte et bonne. Celui qui le prend avec la modestie, avec la nécessité, Allah le fera comme une bénédiction. C'est-à-dire qu'il sera bénéfique pour lui. Mais quant à celui qui le prend, sans nécessité, mais seulement à voradité, seulement de rien, dans ces cas, il n'aura pas de bénédiction dans cet argent. Il ne sera pas bénéfique pour lui. Il sera comme celui qui mange sans rassasier. Et que la main qui donne est préférable que la main qui reçoit. Donc dans ces hadiths, le prophète nous montre, alayhi salatu wassalam, 3 malfaisances dans la mendicité. Donc la première, c'est quoi? C'est pour montrer que celui qui fait la mendicité, Allah ne met pas la baraka dans ce qu'il va recevoir. Il peut gagner un peu d'argent, mais Allah va lui faire tomber dans des problèmes qui sont plus grands que l'argent qu'il obtient. Deuxièmement, il nous montre que celui qui mendie beaucoup là, il demande aujourd'hui, demain, après-demain, c'est comme celui qui mange, mais ne se rassasie pas. Ça ne suffit pas. Il ne peut pas satisfaire son ventre. Et troisièmement, il nous montre que dans l'islam, celui qui donne, celui qui fait la charité, celui que Allah aime, celui que Allah a honoré plus que celui qui reçoit, plus que celui qui tient de la part des autres. Le prophète dit aussi, alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith, dans ces hadiths, c'est Saad ibn Abi Waqqas qui montre qu'il était malade et c'était grave. Le prophète est venu lui rendre visite. Donc il a dit au prophète alayhi salatu wassalam que voilà, je suis malade gravement.
mais je ne laisse derrière moi qu'une fille qui va hériter mes biens. Et mes biens sont beaucoup. Donc je vais faire charité. Je vais donner ça à Dieu. Le fait lui a montré, alayhi salatu wassalam, d'enlever un tiers seulement, fait comme charité. Et il laisse le 2 tiers pour ses héritiers. En lui disant, Innaka antadhara warathataka aghniya'a khayrun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. C'est mieux si tu laisses tes héritiers riches par ton bien, est mieux que de les laisser pauvres qui vont mendier les autres. Dans un 4e hadith, qui est le dernier, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, وَلَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْحَةُ لَحْمٍ. C'est-à-dire que l'un d'entre vous ne cesse pas de mendier, ne laisse pas la mendicité, jusqu'à ce que le jour de la résurrection, il va rencontrer Dieu avec un visage décharné, avec un visage où il n'y a pas de chair, pour montrer que c'est un mendiant avec du dunya. Donc voilà les hadiths des prophètes qui nous montrent que la mendicité est une chose détestable dans notre religion. C'est une chose interdite dans notre religion. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, dans son œuvre titulée Ihya Ulumuddin, il dit que la mendicité est une chose interdite, est haram en islam, pour 3 raisons. Donc pour 3 raisons, la mendicité est haram. Premièrement, la première raison est que celui qui mendie là, c'est un homme qui se plaint d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut montrer que Dieu qui l'a créé ne prend pas soin de lui. Donc il plaint que Allah ne lui regarde pas. Allah ne lui nourrit pas. Oh, donc c'est quelqu'un qui plaint d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est une mauvaise chose de plaindre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième raison est que celui qui mendie, c'est une personne qui fait l'humiliation devant un être humain contre lui, devant une création comme lui. Et cela, ce n'est pas normal. On ne doit pas s'humilier qu'avant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc auprès d'Allah, non, on doit s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais devant les êtres humains, comme moi, comme toi, comme lui, ce n'est pas normal de t'humilier devant lui. La troisième raison est que celui qui demande aux autres, c'est l'autre là, s'il ne veut pas te donner et que tu les forces qu'il te donne, donc il va te donner sans amour. Il va te donner avec l'hésite. Mais cela n'est pas bon. Ou bien, il ne te donne pas. Mais lorsqu'il ne te donne pas aussi, il sent mal dans son cœur. Parce que tu l'as demandé quelque chose et tu n'as pas te donné. Donc, c'est le mendiant qui est la cause de ça. Il a causé tort dans le cœur de celui qui demande. Donc voilà les 3 raisons que l'imam Abu Hamid al-Ghazali s'est référé pour montrer que la mendicité est haram dans notre religion. Chers frères et sœurs en islam, si cela est comme ça, comment peut-nous aider notre gouvernement à lutter contre la mendicité? Dans l'islam, c'est interdit, c'est haram. Notre gouvernement aussi a pris des dispositions, a pris des décisions pour lutter contre la mendicité. Alors, nous, la population, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider l'État, pour aider le gouvernement dans ce sens-là? En tout cas, je vous propose 5 choses pour entraider avec le gouvernement pour lutter contre la mendicité. La première, j'invite les ulamas, les savants, les prédicateurs, ainsi que les élèves, à parler beaucoup, sur la mendicité, dans les sermons, dans les conférences, dans les sciences, dans les différentes sciences. Ils doivent nous montrer qu'est-ce que la mendicité, quel est son jugement dans l'islam,
quelles sont les malfaisances et les néfastes de la mendicité dans la religion et dans la société. Deuxièmement, j'invite les riches, les hommes d'affaires, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont des biens. Je les invite à donner des opportunités et des chances à nos jeunes qui ont la capacité de travailler. S'ils peuvent donner des opportunités telles que des ateliers, des champs de travail pour aider la jeunesse, pour qu'elle puisse participer aussi dans beaucoup de travaux pour que notre pays avance mieux que ça. Troisièmement, j'appelle toute la population burkinabé en leur montrant que si un mendiant vient vers vous demander quelque chose, ne le donne rien. Ne le donne rien. Si tu trouves que c'est un homme sain, c'est un homme normal, il peut travailler, mais il s'est laissé comme ça. Il s'est laissé paresseux, il s'est laissé misérable comme ça. Ne l'aide pas, ne le soutient pas, ne le donne rien. Mais si c'est un malade, si c'est quelqu'un qui a la nécessité, là on doit l'aider, ça c'est obligatoire. Mais un jeune qui a la capacité, qui a la force, mais qui se laisse comme ça, demander aux autres, ne le donne pas. Parce que quand tu le donnes, c'est toi-même qui le soutiens dans son travail. Non, ça veut dire que toi-même tu affirmes que ce qu'il fait c'est bien. Donc tu vas l'accompagner dans ce mauvais comportement. Voilà comment nous devons agir au mendiant qui demande aux autres. Là, quatrièmement, je vous appelle tous à entraider les uns les autres. Nous devons aider les nécessités, ceux qui n'ont pas la capacité de savoir vivre. On doit les aider. On doit leur donner à manger, à boire. On doit leur donner des habits. On doit les aider à trouver des abris. Ça, c'est obligatoire. Notamment, les gens âgés, les malades, les orphelins, les veuves. Ceux-là ont des devoirs sur nous. On doit les aider, on doit les soutenir. Cinquièmement et dernièrement, je lance mon appel vers les dirigeants des écoles coraniques ainsi que des mosquées où on trouve des mendiants qui demandent aux autres. Donc on demande les dirigeants de se bien organiser, pour éviter cette mauvaise action-là. Parce que ce manquement de l'organisation que nous trouvons, cet acte-là. Sinon, si ces écoles coraniques sont bien organisées, par la grâce d'Allah, ils vont trouver des portes pour s'en sortir. Si cette mosquée-là est bien organisée aussi, par la grâce d'Allah, ils vont trouver des différentes solutions pour s'en sortir, Inch'Allah Azza wa Jalla. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension de l'islam et la belle pratique des enseignements islamiques. Qu'Allah accepte nos bonnes actions, qu'Allah pardonne nos péchés, qu'Allah élève nos rangs. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. On a les retours chamsés, on a yafur zunubramba, la wena zika daraja, on a passé le fin du lassier au sommet, on a pour bangar si a bang nafa, la nafa ne bangar ninga hanan kora, on a manara dina kondo, la manara vima kondo, on a manara loyra, la manara tunduma, et la manara zorda, et kota wena, tihimpata tongramba, on a comme tungo, ntarap tongo, when a yanari. Il est un bon nazaire, mendicité au garibin de Yélan, quand on a net wala panga, tu vois les yin had zamano, when a yin had zamano, when a song ting out down the torrents of Nuzurio Kanga, la song to the Nimbu de Metina or Damas of Nuzurio Kanga, Tion de Zurni to hand the tinny, a deep man of summer, Dunipotre manary, they want a man to find the lesser summer.
den to dam si l'islam ba wona ya fa bla yol saba wona nuro gansi tono ke ton fu yibramba wona ma to ma do la wolo dunya la ba ha l'islam dina taw damba wona ba ha sel sumo da wona yawba yaw so benere da wona zakab daraja dina tele ba fajili wona wawya da wona zakab daraja da wona mani barka il zamana taw damba tinga na ne porun dam fajili wona mana sel sumo la ninga tumda baraka da wẽnna zems b taaba da wẽnna yãagba da wẽnna maana b gũudum d zamaana wẽnna gul zamaana n kõdo wẽnna paasd zamaana barka wẽnna wa ne neemã kõbg toor-toore laafɩ watame yala da paasda rɩtɩ la me tara yalgre wẽnna kell yalg n kõdo la a ning barka pʋgẽ la wẽnna sõngdo tɩ tõog n yao neemã wa hake n pʋʋsd wẽnnaam barka pʋgẽ wẽnna gãrg zamaana baane wẽnna paasd zamaana barka zamana nin-buiidã fãa gilli wẽnna maan barka la wẽnna maanam segl sõngo la wẽnna teedd fãa gilli ned o ned n wa tula zamaana ne manegre wẽnna manega soaba la ninga manegr barka ne ning tula zamaana ne sãagme wẽnna manega soaba la rɩka mega soaba wa na n manegdba la wẽnna maan d fãa gilla yɩɩdlem la zẽkd fãa gilla darjɛ اللهم رب العز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اجعل بوركينا فاسو آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.